आज ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଯେଉଁ ତିଥିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୋଢୁଆଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାନା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାନାଦି ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅଥାର ପିଠା ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଣୋହି କରାଯାଇଛି। ପରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଥାର ପିଠା ଭୋଗ ମଣୋହି କରାଯିବା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଣୋହି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। महाप्रभुंकर आज हूँ मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। जो अष्टमी तिथि को आम कही प्रथमाष्टमी अर्थात आमर धर गृहर प्रथम संतान को अग्राधिकार दि जाए या आम प्रथमाष्टमी कही था। देवता भितर ज्येष्ठ श्रेष्ठ होती प्रभु बलदेवजीउ। जानी द्वापर जुगे आगे बलराम जो जन्म नहीं से नंदपुर घोर उत्सव मुखर होता। तार प्रथा परंपरा भी अच्छी पौराणिक किंवदंती अच्छी। जेहेतु तुलसी क्षेत्र में बड़ भाई बलदेव को आमर प्रथमाष्टमी प्रथम करी नूतन वस्त्र पिंधा जाए महाप्रभुकर जोटा कहते अथार पिठा भोग से पठा भोग मंगलार्पण नीति पर महाप्रभु पाखे मणई करा जाय थाए। जेहेतु तार स्वतंत्र किंवदंती रही। जेहेतु महाप्रभु जमी गृह आमर प्रथम संतान करी आमर नूतन वस्त्र माँ मैंने नूतन वस्त्र एवं गृह देवता पाखे एंडुरी पिठा बा अथार पिठा भोग करा जाय प्रथम संतान को सेटा खुआई दि जाए थाए। सेमती आमर तुलसी क्षेत्र में स्वतंत्र भाव बलदेव पाखे प्रिय भोग बा अथार भोग मणई करा गला परे महाप्रभु जो पार्श्व देवी देवता अच्छा पाखे मणई करा जाय थाए। ये हूँ प्रथमाष्टमी तिथिर विधि। केन्द्रापड़ार मलय कुमार साहू को रिपोर्ट, खबर ओडिशा।